মানে লিস্ট পরে পঠাবো 5 জনের চাকরি দিবে তুমি দেখো 5 জনের বেশি পাবে पुइला पुइला लुकुरग्न फेम लगै दाल बिदाल हामक्राइनि मुंदावै कतर कतर सानाय बिश्वजित देबबर्मा मुंगै टंकसं लुकुरगनि स्थानीय सेवक रिनाय हिनि रांथकि चामानि कक्तमा 1 नम्बर सिमना असेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिनि बीजेपीनि नेता विनोद देबबर्मानि बुता बिश्वजित देबबर्मा सिमनानि नयन्द्रपुर चा बागान फाइसिंग टंगनाय अमीर मुंडानि यागो पुलिस सेवक रिनाय हिने रां 3 लाख नामानि याबा मानलिया अमीर मुंडा पुलिस सेवक बिश्वजित देबबर्मानि अमहाय थगाय तंमुं आबुबाय सिमि थागिया याक सियाग्रा हातियो अंखके बिश्वजित देबबर्मानि थगाय तंमुं ताइबो तंगु दाल बिदाल लुकुरगनि थानि स्कैम खाइ रां थकि जामानि आबहाय पानि मुंरगनो नुगै हास्तिनि लुकुरग आमां थासा हास्तिनि सिनाय नुगनाय रग आबहाय पानि मुंरगनो पुचुक बेरेमो सुराय सुरायके नायना ओंखु हिनै सालाय दंखा तिनि अमीर मुंडानि साकावो ओंमाहाय फाइनाय सालो निनि नगो एबा निनि नुखुङबो पातिवै मानु आबहाय पाति मुंर আমি নরেন্দ্রপুর চা বাগানের চা শ্রমিকের ছেলে আমির মুন্ডা আমি বিএ পাস পুলিশে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম পুলিশে ইন্টারভিউ আমার ভাইও বিএ পাস কিন্তু চাকরি হেও পাইনি চাকরি দেব দেব করে হেও পাইনি কিন্তু এই বছর আমারও আমার বয়সটা শেষ হয়ে যাবে বলে করে আমিও বিশ্বজিৎ দেববর্মা বিনোদ দেববর্মার ভাই ডক্টর বিশ্বজিৎ দেববর্মা আমাকে চাকরি দেবো বলে প্রত্যাশা দিয়ে করে 3 লাখ টাকা নিয়ে গেছে পুলিশের অফার তো ছাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু আমার অফার তখন আছে এখন আপনি কি চান এখন তুমি কি চাও আমি তার বিরুদ্ধে মামলা করতে চাই পাশাপাশি টাকাটা যেমন পেতে পারো সেটা সুবিচার মোট কত টাকা দিয়েছো তোমরা 3 লাখ টাকা দিয়েছি তার মধ্যে কি ক্যাশ টাকা দিয়েছো সব নাকি অনলাইনেও পেমেন্ট করেছো অনলাইনে 30,000 পেমেন্ট করেছি আর বাকি ক্যাশ করেছি এখন তাকে কি ফোন করলে সে কি ফোন তুলছে ফোন তুলে না কোনো কিছু আশ্বাসও দেয়নি কোনো আশ্বাস দেয়নি কোনো রেসপন্স তুমি বিএ পাস হ্যাঁ বিএ পাস